Kita tahu kamu punya banyak banget mimpi yang mau kamu capai. Kamu juga punya akses informasi tapi bingung mau mulai dari mana. Tenang, sekarang kamu dan juga teman-teman kamu bisa belajar dari orang-orang hebat cuma dari device kamu loh. Gratis lagi. Kamu bisa belajar soal branding dari Kak Samantha Wijaya. My name is Samantha and I'm the co-founder of a beauty brand namanya Rosy All Day Cosmetics. Belajar soal entrepreneurship dari Kak Samira Shihab. Hai semua, saya Samira Shihab, CEO dan co-founder di Tinkerlust. Nah, Dan belajar banyak banget dari salah satu leader unicorn di Indonesia, Kak Tessa Wijaya. How I've succeeded is to really persevere, to work really hard, to really aim for that goal, put my head down, always work hard enough to always be on top of things, be the one the most in the know in the room because I've done my homework. I think when that happens, hopefully good things happen to you. Tentunya masih ada banyak banget topik menarik lainnya dan juga tentunya speaker-speakernya yang luar biasa, khusus untuk kamu. Langsung aja follow Vampire Podcast di Spotify. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Dalam situ Vampire ada- Discourse ID dan kasih tahu kita ada kamu mau belajar apa selanjutnya di Black kolom komentar ya. Enjoy the podcast, Vampires! Hi everyone, my name is Gaya and I'm one of the online program managers here at Vampire. Hello guys, my name is Gaya Orlita, currently as Head of Fundraising Associate. Hi everyone, my name is Bisara Ratu Oliva. I'm the external head of social outreach. Hello everyone, I'm Rizka from Vampire's online program manager. Cheryl and I'm the Instagram account manager at Vampire. Hi everyone, I'm Charlene. I'm Vampire's Instagram content creator. Hi, I'm Fia. I'm working as marketing admin coordinator at Vampire. Hi guys, my name is Tiana. I'm head of social community outreach for Vampire. Hi, my name is Carla and my position in Vampire is in the business development partnership associate to be exact. One word to describe Vampire will be supportive. If I had to describe Vampire in one word, it would be special. One word about Vampire would be empowering. Inspiring. One word to describe Vampire is proud because I'm so proud to be a part of Vampire. One word I'd use to describe Vampire is that it's very rewarding. Goal driven. Passionate. Encouraging. My favorite part working at Vampire is I love the people here are very supportive. My favorite part about working here is how supportive the girls are to one another. My favorite part of working at Vampire is the support system in the team. Everyone is always open to exploring new creative ideas. My favorite thing about working at Vampire is to be able to make an impactful program and also event for everyone. One thing that I like about Vampire is the supportive community that we have created here. The thing I love the most about Vampire is a sense of community because you find people who are like-minded and people who are just so giving, so kind, and so motivated. So it's sort of like a mini community. And what I love about working here is the people. They are so inspiring and supportive. The environment itself is very friendly. People are so friendly and then we're understanding and also motivating each other. So it's just a great environment to be in. Let's talk about money. It is a tool that has been at the heart of human development. I believe that the growth of crypto economics will be even better in Indonesia with the support from government and the people. As we tackle bigger and a complex problem like world poverty, climate change, we have to ask, what more can money do for us? Indonesia is the fourth most populated country in the world. Our population is equivalent to 3.5% of the total world population in 2020. And that means that there's 270 million potential digital wallets having access to financial services. All we need is a mobile phone.
Crypto will transform how our 1.1 trillion GDP interacts with the global market. So Toko Crypto is actually in a very unique positioning, right, where we can combine the benefits of both CeFi, DeFi, merge it, and offer a solution to the Indonesian market. So what we want to build is an Indonesia strategy for the Indonesian, where this solution, right, will be able to reach out to everyone in the country. On top of just financial service, what we hope to achieve this is also like on other areas such as like supply chain management, privacy, data protection, and also like artworks through like the form of NFTs, which is one of the hottest topic in the blockchain industry. So by building on Binance Smart Chain, this will help us to realize numerous potentials that we can achieve through the blockchain technology, and hopefully to build a one and only digital economy for Indonesia. Toko Crypto aspires to elevate Indonesia's status into a superpower nation, and crypto is a powerful tool. It is a democratizing force that propels us and will level the playing field. Toko Crypto's foundations as a financial enabler in Indonesia are grounded in 4 stable pillars: our credits with the regulators, our support and rapport with the government, our backing from world-class partners, and our loyal customer base. We strive to be Indonesia's first. We continue to pivot as Indonesia's first while putting Indonesians' interests first. We are the first exchange in Indonesia to be licensed by Bapepti, the first to chair the Indonesian Blockchain Week, and now will be the first to release or launch Indonesia's first token. Like when Apple invented the iPod and the iPhone, or when Tesla paved the future for electric cars, same with TKO. The first puts us in a very unique position to shape the financial landscape, creating business opportunities through wallet digitalization. We're connecting the 4th most populated country in the world to the rest of the world. People need to see crypto asset or cryptocurrency as just an investment tool. Government, NGOs, and private sector companies are recognizing the potential of DeFi and blockchain technology to improve the trust, transparency, efficiency, and legitimacy. Our next goal is to engage with a local stakeholder in delivering a project that solves real issue in the market, shifting to people join in the world of crypto ecosystem to fund each other and to motivate each other. We will realizing an economy for betterment and impactful for society. I think that crypto, especially CeFi and DeFi, will steer our economy for the better of the people. In the same way that we cannot live without emails today, once we were also skeptical and distrustful. CeFi and DeFi will definitely become as intrinsically integrated into our finances and businesses. But one day, it will become universally accepted, yet invisible, empowering us as a tool. And that is why, in order to make that happen, we believe that trust is our most valued currency. Hello, FemFresh. How are you? Another month, another event from Fempire. Halo semuanya, I'm Intan, your host today, dan selamat datang to Cash Course on Personal Finance and Investing yang diadakan oleh Fempire pada siang hari ini. Again, as your girl Intan, I'm very, very happy to be your host today, to meet all of you FemFreshes around the world. Ooh, wow, I'm so excited for this event. I hope that you guys do too. Karena di event ini kita sudah mengundang guest speaker yang keren banget untuk sharing pengalamannya di bidang keuangan dan tentunya sharing tips and tricks buat teman-teman di sini untuk bagaimana bisa mendapatkan financial freedom. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertama untuk teman-teman yang udah join di sini, I hope make sure dulu nih bahwa koneksi teman-teman itu lancar, tidak terkendala jaringan agar bisa mengikuti acara ini, event ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya teman-teman juga siapin notes
take notes because you are going to learn a lot today. Me too, though. I'm also going to learn a lot today. So yeah, untuk teman-teman yang baru join, hello, welcome. Silahkan tulis ya di chat box nama kalian dan juga asal kota kalian so that we can get to know you better. Ooh, let's see who's here. Udah banyak ya, udah lumayan ya. Oke. Oh, hi Shala from Jakarta. Hi. Thank you so much for being here. Di sini udah lumayan ya yang datang ya. Oh, wow, we have someone from Bali. Hi Ari. Hi, it's Tal from Jakarta, dari Malang juga. Oh my God, this is literally from all over Indonesia. I'm so proud of you guys. Gila, ini kan hari weekend ya, and you guys are like being here watching this. This is literally, oh my God, dari Bandung juga ada. This is literally something that someone, girls, that will be like accomplishing a lot in life would do. Thank you so much for being here, everyone. I'm so happy. We are so happy to have you here. Nah, jadi teman-teman, di event hari ini kita akan ada kedatangan guest speaker yang keren banget. Ada Kak Sheila E. Pramadani. Beliau adalah co-founder of Finku. Beliau akan sharing experience financial planning dan juga sharing tips step by step guide supaya teman-teman bisa belajar gimana caranya untuk mengatur keuangan to the road of financial freedom, of course. Nah, sayangnya teman-teman, speaker kedua kami, Kak Lolita, nggak bisa ikut acara hari ini karena beliau ada isu personal yang sangat urgent. Kami dari pihak Vampire, kami mohon maaf atas perubahan di acara kami hari ini, tapi don't worry, karena acara Cash Course ini akan berlangsung selama 2 hari nih teman-teman, 2 hari, dan di hari Minggu besok kita akan ada day 2 of Cash Course dengan narasumber-narasumber yang nggak kalah keren tentunya. Di acara besok teman-teman akan bisa dengerin insight dari Kak Laurencia Natania, financial planner di Finansialku. Kemudian ada Kak Deborah Aprianti, she is a certified financial planner, dan juga Kak Zabrina Raisa, she is the head of online trading at Ciptadana Sekuritas Asia. Keren banget kan? Untuk itu di hari Minggu besok kita juga akan ada exclusive investing room, teman-teman, led by Toko Crypto and Tani Fund. So don't miss tomorrow's event ya. Kalau misalnya teman-teman butuh insight and you guys want to discuss about it, oh my God, that's the time. Nah, selanjutnya akan ada opening speech nih teman-teman dari salah satu wanita muda Indonesia yang berprestasi dan tentunya sangat menginspirasi, yaitu Kak Jovita Karen. Kak Jovita merupakan aktris, influencer, sekaligus Vampire Ambassador. Hingga saat ini Kak Jovita sudah tampil dalam 20 film loh teman-teman, keren banget kan? So yeah, we're very excited to have Kak Jovita here, and Kak Jovita, if you are there, we would love to welcome you to the stage. Halo guys. Oh my God, hello. Pakai background ya, sorry karena. Hi everyone. Aku nggak pakai background karena kalau pakai background kayak aku hilang. No worries, Jadi Kakak. aku nggak pakai background ya. It's all right. How are you? Oh my God. Halo semuanya. I'm so good. Thank you. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Jovita Karen. Aku mahasiswa anak HI yang sama juga. Aku lagi syuting juga, tapi karena sekarang lagi sibuk skripsi, jadi lagi nggak syuting dulu. Dan aku sebagai brand ambassador Vampire di sini. Dan aku sangat senang banget untuk menyambut kalian semua di acara Vampire hari ini, Road to Financial Freedom, #Crash Course in Personal Finance and Investing. Di acara Vampire kali ini, kita udah mengundang keren banget. Aku juga kayak langsung starstruck. Dan akan memberi enlightenment terhadap konsep financial as woman. Itu penting banget ya. Dan sebagai wanita, aku tuh ngerasa kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat signifikan di seluruh dunia. Perempuan bisa tuh kurang terwakili nggak sih dalam kekuasaan dan peran untuk mengambil keputusan? Nah, mereka tuh menerima upah yang nggak setara untuk pekerjaan yang sama. Aku kayak ngerasain ini first hand. Dan aku ngerasa ini mempengaruhi peluang kita dalam mendapatkan tempat kerja. Nah, sebagai wanita di Indonesia, pasti teman-teman juga sering banget kan menghadapi diskriminasi gender
di mana kita sebagai wanita malah dirugikan, itu malah dirugikan dan mendapatkan lebih sedikit peluang maupun di sekolah, di kerja, atau dalam keuangan pribadi. Data dari BPS menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia berpenghasilan 23% lebih rendah daripada laki-laki di tempat kerja. Dan penelitian lebih lanjut bahkan menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah faktor yang mempengaruhi pay gap. Walaupun perempuan dan laki-laki memiliki sertifikasi dan pendidikan yang sama, perbedaan upah kerja masih sangat tinggi. Nah, sebagai wanita, kita ditakdirkan untuk menghadapi tantangan yang signifikan di seluruh dunia. Perempuan juga biasa kurang terwakili nggak sih dalam kekuasaan dan peran pengambil keputusan. Mereka menerima upah yang tidak setara, menghadapi hambatan hukum dan hambatan yang lain. Aku bergabung dengan Vampire karena aku percaya banget bahwa bagian penting dari woman empowerment ini sendiri adalah melalui pendidikan. Wanita yang berwawasan luas dapat mengejar pekerjaan mereka yang berarti dapat berkontribusi pada ekonomi negara mereka di kemudian hari. Nah, lewat acara Crash Course kali ini, teman-teman bisa belajar tentang financial freedom, karena ini sangat penting, bukan cuma... Dan aku gak sabar banget untuk mendengarkan our lovely speakers hari ini. Aku wait to learn many things. Thank you. So enjoy, guys. Thank you so much, Ko Jovita. Oh my God. Oh, Ko Jovita HI ya? Aku juga HI loh dulu. I'm so happy to have you here. And thank you so much, Ko Jovita Karen, brand ambassador dari Vampire. We're so happy to have you here. And thank you so much udah welcoming everyone in here. Semoga teman-teman juga bisa belajar ya lebih banyak. Because then again, seperti yang Kak Jovita udah bilang, kalau misalnya kita belajar lebih banyak sebagai perempuan, dan sebagai anak bangsa, this is going to make our country get better in the future. Jadi apapun yang kalian lakukan saat ini untuk kesuksesan kalian, itu berarti juga kesuksesan untuk bangsa Indonesia. Alright, thank you so much, Ko Jovita. We'll see you next time. Thank you, Kakak. Oke, teman-teman, acara hari ini tentunya disponsori oleh Toko Kripto. Tadi teman-teman udah lihat ya sedikit rolling ads-nya dari Toko Kripto. So siapa sih Toko Kripto itu? So it is powered by Binance. Toko Kripto is the Indonesia's #1 most trusted crypto assets digital exchange and the very first entity in Indonesia to be registered under the Trade and Futures Exchange Ministry atau Bapepti. Whether you're a first-time investor or a professional trader, Toko Kripto has got you both covered. Using their app, you can trade cryptocurrencies and NFTs safely and securely. If you want to know more about Toko Kripto, don't forget to sign up for Day 2 of Financial Freedom Through Investing, where they will be leading an investing room, where they will be sharing tips and tricks and as well as answer all of your questions about crypto trading and also NFTs. So thank you so much, Toko Kripto. We're so happy to have you as our sponsors. Nah, teman-teman, kita udah nggak sabar nih untuk bisa masuk ke first session of the day. And jadi di event ini kita akan kedatangan guest speaker kita yang keren banget. I would like to reintroduce again our speaker for today, Kak Sheila E. Pramadani. She is the co-founder of Finco. Untuk Kak Sheila, we would love to welcome you on stage. Hi Kak Sheila. Hi, Intan. Oh my God. How are you? I'm very good and I'm very excited to learn a lot from you today. How are you? Yeah, I'm good and excited to meet every one of you here today. Makasih banyak loh Kak atas kesediaannya, untuk waktunya. Oh my God. Nah, sebelum kita mulai discussion hari ini nih Kak dan teman-teman, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman yang hadir hari ini, kalian siapa aja yang udah coba untuk mengatur keuangan pribadi kalian? Nah, kita mau ada polling. Nah, ini pollingnya udah kelihatan ya. Nah, kalian bisa langsung aja jawab pollingnya, apakah kalian sudah rutin menyisihkan uang untuk menabung atau investasi dari pendapatan bulanan kalian? Nah, ini udah, Wow, you guys are answering fast. I love this. We would love to see more of this. Okay.
Oke, wow. Oh, ternyata udah banyak loh Kak yang lumayan pernah ya. Mereka udah pernah nabung atau investasi. Jadi sepertinya mereka nggak apa ya, udah mulai coba ya Kak ya untuk punya perencanaan finansial gitu. Meskipun masih pernah tapi tidak rutin nih Kak. Masih kadang-kadang. Nggak apa-apa daripada yang penting udah aware kan. Which is Yes. cool, quite 50-50 ya. Cool. Which is cool. Yes, ini tipisnya 42% sampai 50% nih dari yang ya sampai kadang-kadang. Cuma sedikit aja ternyata yang belum pernah menabung, but it's fine. It's fine ya Kak, karena after this, hopefully, after this setelah kita ngobrol bareng Kak Sheila, teman-teman bisa langsung, oh oke, jadi ternyata ini pentingnya loh untuk menabung, ini loh pentingnya untuk bisa planning our finance. So yeah. Okay, I will share the result. Can you guys see it? Kakak bisa lihat? Yeah, Okay. I can see it. Okay, thank you so much everyone for doing the poll. That was cool. Thank you team for that. Okay, nah teman-teman, hari ini kita akan ada Q&A session. And that is open for all attendees after our discussion. Jadi kalau teman-teman ada komen atau pertanyaan, langsung aja teman-teman bisa langsung tulis di chat box-nya. Tapi untuk saat ini, Intan akan ngobrol dulu sama Kak Sheila karena kita punya banyak banget pertanyaan. Are you ready, Kak Sheila? Yeah, of course. Thank you, Kak Intan. Tadi bentar sebelum mulai, boleh nggak sih aku tanya follow up question to everyone yang udah jawab the poll? Oh yes, Because I'm just definitely. curious, kayak ini kan kayak 92% of you kayak already manage finance, which is I think kalian pakai suatu tools kan. Mungkin kalau if you guys don't mind, kayak put in the chat gitu kayak you're managing your money right now tuh pakai apa? Kayak Google Sheets atau kayak I don't know like taruh di WhatsApp, di chat ke, kalau biasanya udah nikah ya, kayak apa bill-nya di chat ke suami gitu or stuff like that. Oh, that's a good insight. I never thought about it. So Okay. Oh, ada udah jawab. Okay. The Notion. Okay, Excel. Oh, alright. Ini udah lumayan banyak ya jawabannya. Okay, keep on typing, keep on answering because Kak Sheila will definitely look at it. Okay. Oh wow. My Money app. Categorized. Pakai banyak juga ternyata kan yang pakai aplikasi ya. That's really cool. Yeah. So Kak Sheila. Yeah. Are you ready? Yeah. Okay. So Kak, menjadi salah satu co-founder aplikasi perencanaan keuangan, Kakak bisa nggak Kak sharing kegiatan sehari-hari Kakak? Oke. Sebenarnya tunggu, first thing first, please don't call me Kakak dong. Oh my god. Okay, Sheila. Sorry. No, it's fine. Biar lebih ini aja kayak apa teman gitu kan. Oke. Mungkin sebenarnya aku nggak tahu kayak di sini yang datang kayak I think some of you kayak work in the startup, right? Kayak jadi ya udah mungkin lumayan jujur, lumayan kayak orang yang kerja di startup aja gitu nggak sih? Cuman mungkin compared to my previous companies, ya sebenarnya lumayan mirip gitu kan, kayak dynamic, fast paced. Cuman since kayak Finco is super early stage, which means kayak it's less stable compared to yang udah gede. I mean like my previous company tuh kayak employee-nya udah kayak 2K, 3K gitu. Jadi kayak udah mostly maintain existing business. Jadi I feel like di Finco itu kayak lebih dynamic lagi, lebih fast paced, dan of course lebih intimate sama the whole team member karena kayak pretty much kayak I'm working with like almost everyone in the team gitu. Sekarang kita cuma ada kayak 60-ish people in the team, jadi ya quite fun. Terus tadi was the question again, jadi kayak day to day aja gitu ya? Yes. Okay. Jadi right now actually ya seperti biasa kan kerja Senin sampai Jumat, cuman to be honest, right now I'm leveraging the opportunity from COVID and WFH by not working in Jakarta. Right now I'm in Dubrovnik, jadi di sini jamnya 6 jam mundur dari Jakarta. Jadi always like wake up at like 2 a.m. local time, which is like 8 a.m. in Jakarta. Terus jadinya kayak I finish work every day itu kayak jam 1 atau jam 2 di sini gitu kan. After that like I just like stroll around the city and stuff like that.
gitu. Jadi terus mungkin aku nggak tahu sini agak otak, tapi kayak when I tell my friends kayak I'm going to Dubrovnik, like it's been 2 months I'm here, tapi kayak when I tell my friends kayak mereka tuh selalu sumpah lo nggak menguras tabungan ke sana. Nah mungkin kalau ada yang penasaran, sebenarnya enggak sih, sebenarnya my expenses itu mirip sama di Jakarta. Di sini mungkin emang sempat ada kayak thinking prosesnya kenapa memilih ke sini and stuff gitu, dan akhirnya ya pokoknya kan karena kayak my own dari my internal motivation sendiri kayak udahlah capek banget nih di Jakarta, pengen keluar segala macam. Jadi kayak I went here, tapi ada proses milihnya gitu. Kayak gimana biar kayak nggak affecting my finance gitu, dan kayak tetap nabung, expenses tetap sama and stuff like that. Sorry jadi otak. Tapi gitu. Jadi kayak jam kerjanya geser ke awal, terus kayak on the weekend kayak ya udah jalan-jalan keluar, or kayak kalau misalnya weekday-nya capek, jadi kayak tidur gitu. Karena tidur is the best obat. Oh my god, yes, agree to that. Terus and then just kayak my day-to-day life sebenarnya agak kebanyakan meeting, jadi kayak I try to kayak ngekelompokin kayak jam-jam kapan bisa kayak free and actual like deep work where I can think without like ada banyak distraction, tapi most of the time kayak ya udah sambil meeting gitu sih. Jadi that's I guess my day-to-day life. Quite boring ya? No, it's not. It's actually really cool. Gila, jam 2 pagi Kak untuk oh my god, that's really something. And tapi good thing-nya nggak jet lag sih Kaitan, karena pas berangkat dari Jakarta ke sini kan hidupnya di jam yang sama gitu loh. Maksudnya nggak geser terlalu jauh kan. Jadi kayak ya udahlah ya. I think you're God's favorite, because like a lot of people would get jet lag, but you're not. Like wow. Oh ya, maksudnya gara-gara jam hidupnya di jam WIB gitu loh. I mean. Yeah. Oh yeah, right. That's actually right. Okay. So Kak, sorry, Sheila. boleh di-sharing juga dong pengalaman Sheila sebagai perempuan yang bekerja di bidang yang male dominated. How is it for you? Oke, sebenarnya gimana ya? Karena udah biasa, karena I studied computer science. Jadi dari kuliah tuh juga udah kayak cewek tuh ya ampun dikit banget. Apalagi in my faculty, I studied in UI kan. Terus ada 2 jurusan, computer science and information system, and my jurusan was computer science. Jadi kayak cewek tuh lebih dikit lagi. Jadi kayak when I transition to startup, actually I went to startup like in my kayak 3rd, 4th semester. Jadi kayak nggak terlalu jadi transitionnya udah banyak overlap sama kuliah, and then kayak ya udah biasa gitu loh, karena di UI juga kayak misalnya in my major juga kayak gitu kan. Jadi kayak, dan I feel like orang-orang di startup community di Indo juga udah kayak open gitu nggak sih, kayak maksudnya kayak ya udah lo mau cewek mau cowok kayak we treat you the same gitu, kayak bukan yang kayak zaman I don't know kayak Kartini yang kayak where cewek dan cowok tuh kayak beda, or something like that. Tapi emang cewek tuh masih dikit sih. Kayak sampai saking ceweknya dikit tuh, ada some companies yang I know, kalau misalkan you refer people to join that company, after the probation ended, you get kayak referral rewards gitu kan, for referring that people. I know like that's some companies doing, kayak when you refer kayak female engineers or like female data scientists, you get like more rewards, saking dikitnya gitu. Jadi jadi kayak in terms of kayak cewek ya biasa aja gitu, kayak ya udah gitu di tengah banyak cowok. Cuman masih kayak terus dicari sih. Jadi kayak for if anyone of you kayak mau transition to like tech startup industry, kayak please, we're very welcome. Biar lebih ramai cewek. Biar lebih ramai ceweknya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya startup, terus kemudian again fintech company, mereka emang sebenarnya udah encouraging ya untuk more women coming to the industry. But like, ternyata masih sedikit teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kenapa? Sorry kayak It's okay. Go on. Enggak, cuman kayaknya yang aku bilang itu gara-gara I'm working in the tech team kan. Maksudnya product tech team ya, pokoknya yang bikin apps-nya. I think kalau di tim yang lain kayak for example marketing or kayak HR itu ya cewek lebih banyak gitu. Jadi mungkin kayak if and only if you're in the tech team or kayak product team gitu sih. Cuman kalau di Finco lumayan 50-50 sih. Finco udah 50-50 ya. That's really cool. That's really cool. Yeah.
Nggak pernah ngitung sih jujur, tapi kayak kuat 50-50 deh. Nah, Sheila sebagai co-founder dari Vinku, platform perencanaan keuangan yang baru aja meluncurkan aplikasi mobile nih, apa yang memotivasi kamu untuk memulai Vinku? We would love to know that. Oke. Where do I start ya? Jadi mungkin gimana ya? Mungkin ada kayak external motivation, ada internal, dan ya pokoknya mungkin aku bagi gitu dulu ya. Jadi kayak mungkin from the external side, ini jadi curhat sedikit tapi hopefully gak apa-apa. Kayak I came from Padangese family, jadi aku orang Padang. Mungkin kalian ada orang Padang juga. Aku dari Batu Sangkar BTW. Cuman enggak sih, dari lahir, even from my mom, dari mama aku lahir udah di Jakarta, cuman kayak Padangnya tuh masih kental gitu loh, kayak masih di rumah tuh kayak nenek aku dan kayak the older people, they speak mereka ngomong bahasa Padang gitu. Terus mereka tuh kayak born strict about money, tapi bukan yang kayak medit gitu sih, cuman kayak strict about money gitu loh, kayak misalnya tahu gitu, ini tuh duit kemana gitu. Terus kayak lots of my family juga kayak studied econs, kayak kalau misalnya kayak lagi kumpul keluarga besar tuh kayak omongan mereka tuh kayak, jujur nih aku kan study computer science, jadi kayak sebelum itu aku kayak nggak tahu, and then kayak kalau kayak lebaran or kumpul keluarga besar tuh mereka ngomongin kayak saham or stuff like that. Terus kayak lots of my family itu kayak accountants, auditor, or kayak build their own business. Jadi emang dari kecil tuh karena kayak ada di keluarga yang bahasannya kayak gitu, kayak kayak this is kayak a major thing ternyata in our life gitu. Terus tapi udah kayak just like passively kayak dengerin my family kayak ngomongin tentang hal-hal kayak gitu. Cuman makin gede tuh kayak mulai ngobrol sama temen gitu kan tentang uang. Terutama mungkin pas SMP SMA udah mulai ngomongin kayak ya uang jajan lo berapa, kayak dia tuh gak sih SMA tuh kayak misalnya kita jalan bareng sama temen, terus kita tuh somehow bisa tahu gitu kan, kayak misalnya dia tuh kayak dikasih duit jajannya banyak deh kalau ini, soalnya dia udah nonton, terus dia beli baju apa segala macem, kayak meanwhile at that time kayak my parents misalnya sekali ke GI dikasih duit misalnya berapa 100.000 gitu, jadi habis kan buat nonton 50, makan Yoshinoya and stuff like that gitu. Terus ya pokoknya udah mulai ngomongin, tapi kayak masih kayak masih ini tuh hal yang penting gak sih buat dipikirin gitu. Terus tapi pas naik ke kuliah, kerja, kita where money udah mulai kayak kayak gets into our life, jadi peranan penting deh kehidupan kita, udah makin diomongkan, udah mana akhir-akhir ini tuh kayak ada macam-macam kan, banyak tren-tren financial baru gitu. Jadinya gimana ya, kayak we feel like ini from our research juga sih Vinku, kayak karena kan di Indo kan kayak finance infrastruktur kan kayak cepet banget tuh berkembangnya kan. Misalnya kayak lihat aja 5 tahun yang lalu kayak I don't think semua orang udah bayar pakai wallet gitu kan, masih kayak bayar pakai uang beneran gitu kan. Sekarang kayak everything is cashless, terus kayak to save your money and to actually kayak putar your money itu kan kayak banyak banget kan, mau invest di GoTrade kayak everything, kayak maksudnya infrastrukturnya tuh kayak berkembang tuh cepet banget, tapi itu nggak diiringin dengan literasi yang berkembangnya secepat itu juga gitu. Jadi kayak for example now kayak banyak orang yang get the access to for example loan kayak super easy, padahal mereka nggak tahu misalnya kayak buat take loan ini tuh apa aja sih efeknya if I take this gitu. Jadi pokoknya bener-bener lihat with my very pair of eyes, kayak terutama pas kerja banyak orang yang kayak make not very wise financial decisions. Jadi panjang ya ceritanya. Tapi that's the external side gitu sih. Misalnya kayak pertama from my family, kedua itu ya pokoknya pas terutama kerja and kuliah kayak ngelihat bener-bener real life first hand experience, ngelihat orang yang aku sendiri kenal tuh kayak jadi kayak kayak karena nggak make best financial decision, jadi dia banyak banyak challenge lah di hidupnya gitu. That's from the external side. Terus from the internal side, I guess kayak jadi balik lagi mungkin ke cerita dari kecil lumayan suka kayak gambar, terus kayak kayak buka-buka Photoshop, terus awalnya waktu dulu SD gitu kayak ngedit foto, terus SMP tuh kayak mulai ada tapi dulu kayak Photoshop even belum CS1, kayak masih Photoshop 1.0 or something like that, karena kayak SD kak my dad itu dia engineer, dia kayak software engineer gitu, terus dia jadi kayak di komputer keluarga tuh kayak nginstall banyak gitu kan, terus kayak apa nih, terus coba terus kayak seru juga gitu. Terus itu SMA kan kayak banyak acara gitu nggak sih, kayak jadi kayak ya tahu kan kalau orang kayak fancy and everything pasti selalu
leverage kayak oh ya lo True, bikin true. poster fancy ya and stuff like that. Terus ya udah, jadi gara-gara kayak suka itu, cuman for some reason sebenarnya waktu SMP SMA gitu ini juga sih, kayak waktu itu kan aku nggak tahu ya ini kita beda angkatan apa enggak sama orang-orang yang datang, cuman kayak pas aku SMP SMA tuh zaman blogspot gitu. Terus habis itu tuh semua orang tuh pengen berlomba-lomba page blogspotnya tuh kayak keren gitu kan. Tapi at that time tuh kayak ini tuh kayaknya template-nya tuh dikit, jadi kayak I try to Google, oh ternyata bisa loh pakai template yang dibikin orang, terus kayak kopas kayak teks panjang apa nih, oh ternyata that's a code, and then kayak that's when I first learned to code, kayak walaupun itu cuma front-end yang kayak maksudnya yang kayak super simple gitu kayak HTML gitu, tapi kayak oh ya kayak I think not only in design, I think I like this as well, jadi kayak I chose computer science. Terus long story short, kayak I realize kayak my passion in design, tech, and also people, ternyata aku realize kayak misalnya suka kayak observe people gitu, make me, you know, kayak wants to work on something, aduh ini kayak cheesy banget deh. Tapi kayak wants to work on something yang kayak, ya ini tuh kayak pedang gitu loh, ini tuh mau dipakai buat apa nih gitu, mau dipakai, kayak mungkin bukan pedang kayak, maksudnya kayak ada satu benda, mau dipakai buat apa nih, ini kayak it's in your decision, kayak you want to make impact kecil, medium atau gede dengan kayak whatever model that you have ini gitu. Jadi kayak gara-gara background itu kayak I think I like it, design, people, tech, terus stumbled upon UX gara-gara study computer science and went to the startup. Terus ya itu realize that passion ini bisa dijadiin, you know, kayak I can leverage this to make something. Jadi, dan dari kecil itu tadi yang aku bilang kayak problem yang paling banyak I witness itu kayak in personal finance, and then I met my other co-founders. Jadinya ya udah deh, kayaknya ini kayak mix of everything that I feel I'm passionate about. Ya udah, jadi kayak why not make an impact gitu. That's it, I think. Tapi jadi panjang ya, sorry. I love your answer. Aku suka banget karena you can literally see who you are, you know who you are, and you have been such a curious girl since you were small, ya. Kayak it's you react to your callings, and then like later on you decide to make an impact with all of that. I think that's itu contoh banget ya teman-teman. You are very inspiring. Thank you so much for that. So Sheila, nah umur berapa sih sebenarnya kamu udah mulai financial planning nih? Boleh sharing mungkin cerita pertama kali mencoba mengurus keuangan pribadi dan motivasi di balik first step itu. Is there like anything called terlambat dalam hal perencanaan keuangan? So actually I don't think like I'm a good example in this, but I think I can share you kayak my pitfalls so that like people won't do it. Tapi gimana ya? Pokoknya back then kayak I started earning money from internship gitu dari kayak third semester, tapi kayak I didn't do anything gitu. Sebenarnya dari semester 1 di kuliah juga ini sih udah kayak, you know, kayak my parents udah transition nih, yang tadinya di SMA kasih duit tuh per hari atau per minggu, kuliah tuh udah nih lu kita kasihnya per bulan gitu, biar kayak I think they're hoping aku bisa manage my finance. Tapi kayak karena dia tuh ngasihnya tuh uangnya yang kayak ini tuh kayaknya habis gitu loh buat makan setiap hari sama buat ke kokas seminggu sekali gitu misalnya. Jadi kayak I don't know kalau ini tuh bisa di save gitu. Jadi aku bener-bener parah banget deh sumpah waktu itu, kayak nggak ada pikiran mau save. Terus habis itu in third semester when I started internship, jadi kan dapat extra money tuh dari internship. Tapi kayak at that time juga aku tuh nggak kayak, sumpah aku nggak tahu deh apa yang ada di pikiran aku saat itu. Tapi kayak I didn't think of saving or even investing, karena itu kayak tahun 2014-15 kayak I don't, kayak nggak ada orang di sekitar aku yang kayak do investing and stuff like that. Dan aku nggak pernah dengar kayak teman aku save, kayak from my kayak peer group kayak geng gitu tuh juga kayak ya udah dikasih uangnya sama, terus kayak ya udah dihabisin gitu. Jadi kayak when kayak I got more money from my internship, I didn't kayak ya udah jadi lebih hedon aja gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak dicatat, I don't know ini duit tuh keluar kemana segala macam. Terus udah kan semakin semester atas, maksudnya kayak ya udah tetap intern, tapi sama tuh kayak gitu kayak oh ya kayak maksudnya get more salary in the new internship. It means kayak I can buy kayak more clothes, I can buy kayak even kayak digital stuff. Waktu itu kayak I started paying for digital stuff karena mungkin I studied computer science, jadi kayak I felt like oh ya ini dibalik ini ada orang yang code, jadi I can't
kayak nge-crack gitu. Jadi ya mulai bayar-bayar kayak gitu. Terus started having a wish list. Kayak misalnya, pengen punya mirrorless, pengen punya ini, pengen punya apalah itu. Jadi kayak kalaupun nabung tuh kayak bentar banget gitu. Maksudnya karena selalu ada yang dipengenin gitu. Mungkin ini gara-gara ini ya. Gara-gara kayak my parents was like, mereka tuh kayak agak nggak semua hal yang aku pengen langsung dikasih gitu loh. Jadi kayak misalnya, lo harus ranking 1 dulu, lo harus apa dulu, misalnya kayak gitu, baru dikasih. Nah, jadi kayak bahas dendam gitu, kayak pengen beli semua. Terus anyway, I have a secret, tapi tahun pertama aku kerja full time, kayak I didn't save at all, which is kayak very bad. Tapi waktu itu kayak I was a product designer and I work at Bukalapak, jadi emang maksudnya nggak ada fintech-fintechnya sama sekali pada saat itu. Jadi kayak nggak kena banyak exposure di fintech. Tapi gara-gara waktu itu udah kerja first year, jadi actually I entered Bukalapak 2017. Terus waktu itu tuh pas 2017, I think kayak September, Oktober, November, kayak akhir tahunnya gitu, kayak lagi booming banget Bitcoin kan pertama kali gitu. Terus ya udah itu pertama kali I knew kayak ini kayak ada investing yang more than reksadana, yang kayak ini seru deh, kayak malah lebih ke trading, kayak you could just like put money for like I don't know like few hours and then you withdraw back and stuff like that. Jadi gara-gara teman-teman pada kayak mau ikut, terus teman-teman tuh pada kayak ini loh gue sampai untung 2 kali lipat segala macam. Terus kayak FOMO banget gak sih, kayak apalagi waktu itu pengen ke Jepang, terus kayak ini naruh duit segini balik bisa ke Jepang nih gitu. Jadi ya udah tuh aku kayak Bitcoin kan, maksudnya kayak coba Bitcoin, terus kayak ini tapi jangan dicontoh please, tapi waktu itu loss lebih dari 1 kali gaji pada saat itu because of my clumsiness gitu. Terus ya udah jadinya gara-gara pertama kali lost money, I guess some people say itu lo tuh belum benar-benar invest in high risk investment kalau lo belum lost money. I guess kayak there was like a big learning for me. Jadi habis itu aku baru belajar kayak misalnya invest nih harus di-strategize loh, nggak boleh kayak misalnya temen bilang ini invest di koin ini masukin gitu, ya enggak gitu kan. Jadi kayak I learn, tapi cuman investing pada saat itu, misalnya nggak bener-bener kayak budgeting yang kayak bener-bener kayak manage my expenses, saving itu nggak sama sekali, tapi ya udah investing. Terus long story short, kayak a bit more than 1 year ago, kayak I got this opportunity to explore the co-founding thing, right, with my co-founder. I was like, even though I'm not very literate, tapi kayaknya bisa lah ya, oke lah gitu. Misalnya kayak I think I knew kayak something in personal finance. Terus ternyata pas mulai ngerjain Finku, we started kayak do market research, user research juga yang lebih parah lagi, and we got to interview kayak lots of calon target user yang background-nya beda, behavior-nya beda, talk with CFPs, do all my research, and damn, I'm so illiterate. Jadi kayak itu pertama kali, jujur itu telat banget, kayak baru nyadar kayak ya pas udah COVID gitu, 2020 tengah, terus kayak baru nyadar kayak damn, I'm so illiterate. I think kayak last year pas mulai itu kayak aku pasti jauh lebih illiterate daripada kalian semua, karena kalian semua udah pada nyatet kan tadi, udah pada, even though nggak semuanya rutin gitu, kayak at that time kayak I didn't do anything gitu. Jadi kayak I think that's like a huge slap in my face, karena kayak ya maksudnya kalau ditanya too late atau enggak, referring back to your question, ya harusnya itu as soon as possible gitu kan. Soalnya mungkin aku cerita dikit kali ya how we kayak really try to know kayak the target market in Finku. Jadi dari pertama kali mulai, which is kayak more than a year ago, setiap minggu kita selalu try to speak to users or even yang potentially jadi users, dan just to kayak make sure that we holistically understand di Indo ini tuh permasalahan personal finance tuh apa aja, dan orang tuh ada kayak gimana aja, dan kayak we found that gila ya, orang tuh macem-macem banget dan banyak banget gitu, kayak apa ya, kayak ada orang yang masalahnya kayak gini tapi begini, ada orang yang nggak ada masalah tapi approach-nya begini and stuff like that. Dan di situ sampai sekarang sih aku kayak learn a lot about kayak jadi kayak inspired gitu loh, karena orang tuh masalahnya macem-macem, approach-nya macem-macem, jadi kayak gimana ya, kayak I think personal finance is like a kayak tailored process yang kayak harus disesuaikan sama kayak kalian tuh orangnya kayak gimana gitu. Nah terus jadinya
jadi ya I learn gitu sih, maksudnya kayak gak ada kata too late, jadi ya kayak as soon as possible, karena kayak kadang-kadang juga misalnya kayak when we talk to kayak students, ada yang bilang, oh kayak I don't manage money cause like I don't have like the money to manage gitu, kayak my parents still pay for me, and then kayak whenever I pay for something itu juga kayak cuman misalnya mau belanja some secondary tertiary stuff in Shopee and stuff like that, tapi justru itu gitu, misalnya kayak justru itu kayak ketika masih student ya itu dong harus kayak itu adalah masa-masa di mana you have to practice your personal finance before you actually earn your own money. Jadi when you earn the first time you earn your own money, you didn't do the thing I did, right? Kayak setahun pertama tuh bener-bener gak nabung, tickling all my wish list. Padahal kayak ya justru itu nggak sih kayak latihan nabung, latihan kayak categorize your money, kayak ditaruh di mana, just so you know. Gitu kayak mesti apa your goal itu apa dan kayak how do you achieve that. Nah, ini masih kenapa? Oh, sorry. Masih ada Kak yang mau ditambahin? Halo? Oh, enggak sih. Paling tadi cuma mau ngomongin aja, ya udah aku nambahin dikit. Soalnya kalau if too late kayak from my user research so far in Finku, kayak we witness so many domino effects yang happen to them gitu, terutama yang kayak dia udah lebih advance financial accounts yang dipakai, kayak for example kayak married couple, kayak dia udah pakai, mungkin kalau student mesti lebih simple ya, kayak misalnya oh ya e-wallet bank gitu, tapi kalau married couple tuh kayak investment udah di mana-mana, kartu kreditnya banyak, ada KPR, cicilan segala macem, itu tuh kayak kalau misalkan you make like big financial decision without you actually understand kayak how it works, or kayak you understand kayak how is your perceivedness towards your finance, nanti kayak you make like some financial decision yang later on bisa jadi you regret gitu. Jadi kayak I just don't want to more people to do that. That is really true. So it is very important ya. Nah nih Kak, masih berhubungan dengan jawaban Kakak barusan nih. Untuk anggota Fempresses kita yang baru mulai mau masuk dunia pekerjaan ya, atau mereka baru dapat pekerjaan baru, baru lulus atau bahkan masih sekolah, boleh nggak sih Kak di-sharing panduan langkah step by step-nya tentang gimana orang bisa mulai merencanakan keuangan mereka? Oke, I feel like ini udah pada mulai kali ya, cuman nggak apa-apa, mungkin from kayak all the research and everything that I've done, mungkin aku coba share kayak what I've learned so far. Jadi I think there are like 5 things that mungkin kalau misalkan ini di-memorize, jadi kayak oh ya, I should do this, I should do that. Jadi kayak as a checklist gitu. First kayak you have to be aware gak sih, kayak misalnya kayak apa yang makes you uncomfortable right now? Kayak is it like are you kayak uncomfortable with kayak your spending? You feel like it's not efficient misalnya. Pertama itu, terus kayak misalnya aware what is your goal? Kayak oh kenapa sih harus harus save money, karena save money kan ya kayak semua orang bilang ini deh, tapi kan karena save money itu kan not a goal gak sih, karena kayak ya save money itu kan kayak proses untuk oh ya goalnya misalnya mau beli rumah, goalnya mau kayak retire early or stuff like that. Terus misalnya aware kayak your tracking behavior, kayak what is the best for you yang gak malesin gitu, kayak for example ada people yang misalnya gue nitpick banget nih, udah gue pakai Google Sheets deh gitu, tapi ada orang yang kayak misalnya gue kayak nggak kuat deh kalau misalnya tiap hari kayak I have like 10+ transactions a day, semuanya harus dicatat gitu. Jadi kayak find kayak pokoknya aware of that. Terus aware juga mungkin what makes you happy. Jadi kayak aware dulu kayak about yourself and about your financial condition. Terus udah aware, the second is quantify your goal, right? Kayak for example nih udah akhir tahun nih mau 2022. Kadang orang-orang bikin kayak resolusi and stuff like that. Tapi kayak maksudnya itu harus di-quantify nggak sih? Kayak for example, resolusi kadang-kadang ini I did wrong as well. Bukan wrong sih, misalnya I did it kayak not quantified as well back then. Kayak for example, tahun ini mau misalnya mau ini deh liburan yang agak jauh gitu. Tapi apa sih artinya liburan yang agak jauh gitu? Itu tuh kemana? Dan itu kayak harga itu berapa? Itu cost you, how much it will cost you gitu. Jadi kayak whatever the goal, you have to quantify it, right? Karena kalau nggak di-quantify ya gimana cara planningnya gitu kan. Nah terus udah kayak every goal kayak you quantify, even sampai kayak rupiah terkecil kalau bisa. Cuman kalau misalkan I think it's quite tailored, right, like I mentioned. Tapi kalau misalkan what you enjoy is high level aja, ya udah nggak apa-apa nggak sih, kayak yang penting you enjoy and you don't regret it.
terus habis quantify your goal berarti bisa di-plan kan. Oh ya, given the goal ini, terus mungkin each goal kayak, oh goal A kayak I want to achieve it by, I don't know, kayak December 2022. Terus ada goal B ini lebih kecil, I want to achieve it by March 2022, and stuff like that. Jadi kan tahu kan, and then kayak by doing that kan, ikan prioritize juga nggak sih? Misalnya kayak, oh ya udah ini karena ini lebih cepat, jadi slot allocate tabungan per bulannya harus lebih banyak ke sini dulu gitu kan. Jadi kayak bukan perjalanan sih, allocation dari setiap dapat money terus dikeluarin kemana kan, jadi kayak lebih jelas kan kalau kayak udah semuanya di quantified. Terus udah deh, udah tahu plannya. Of course plan pasti bisa berubah nggak sih? Misalnya mungkin plannya kayak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kayak di review gitu, dan kayak oh ya, I think I don't want this goal anymore, atau mungkin this goal kayaknya sebenarnya kurang primary deh for me, jadi kayak I want to scratch this, atau kayak oh there's the new goal gitu, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting the fourth thing is like you always manage and maintain. Nah ini yang tadi kayaknya lumayan mirip ya yang kayak tadi aku tanyakan pada di Google Sheets atau di app gitu kan. Jadi ya whatever the tool is, kayak ya udah as long as you religiously manage and maintain in a frequency that you enjoy, dan kalian ngerasa setiap kalian manage dan maintain, ya itu kayak I'm progressing towards whatever plan that I have, dan kalian ngerasa confident kalau misalkan kayak oh ya I'm progressing dan aku udah nyampe sini dan ini masih visible lah untuk kayak di achieve kayak by bulan kapan, tahun kapan, ya berarti ya udah terus manage aja gitu kan. Terus ya udah mungkin improve gitu. Improve as in misalnya kayak I want to, ini aku nggak tahu ya kalau ini applies to everyone or not, tapi kayak misalnya I want to save for, I don't know, kayak beli iPhone 13 gitu. Misalnya harganya berapa sih iPhone 13? I don't know, kayak misalnya 15 juta gitu. Terus for example kayak ya udah kadang-kadang tuh misalnya setiap baca kayak baca financial tips and stuff like that tuh sebenarnya banyak ngasih inspirasi for improvement kan. For example, you could just like put it in your Google Sheets kalau misalnya ternyata tuh ada investment baru yang kayak returnnya lebih tinggi segini, kayak ditaruh so that like for example tadi mau beli iPhone 13, jadi misalnya bisa disisain gitu loh uangnya. Kayak for example you want to, gimana ya ngomongnya, budget 15 million to buy this, jadinya budgetnya dinaikin jadi 20 juta gitu, just in case misalnya ada yang kayak beli casingnya, beli apa sisa, kalau misalnya ada kayak gitu tuh masih ada sisanya duitnya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, plug harganya 15 juta atau misalnya ada diskon, kayak you get kayak extra money to save gitu kan. Maksudnya kayak improvement like that yang kayak I think we really need to kayak retrospect and kayak selalu kayak dokumen itu in a dengan cara yang kayak rutin gitu loh, biar kita tuh kayak oh ya udah nggak cuman uang keluar masuk, tapi itu selalu ada yang tambah gitu loh. Gitu. Jadi I don't know if that's answering. Tapi that is actually answering, karena udah jelas banget tuh gimana step by step itu jelas banget. And I'm pretty sure teman-teman juga udah pada nyatet. Nah Kak, aku mau tanya nih Kak, apa sih salah satu kesalahan keuangan pribadi terbesar yang dilakukan oleh anak-anak muda? Nah biasanya gimana tuh? From what I learned from like talking to 400 plus users so far in Vinku, pertama ini kayaknya aku udah agak-agak ceritain ya tadi, tapi nggak apa-apa aku ini lagi. Yang pertama tuh yang nggak aware tadi gitu, kayak misalnya dia tuh nggak tahu misalnya kayak kenapa dia harus nge-manage finance gitu, kayak the motivation misalnya nggak terlalu terelaborate. Kayak for some reason ada orang yang kayak from our chats gitu with users, kayak dia manage finance tuh just because gitu. Kayak for example, karena sekarang financial literacy penting gitu. Karena lihat teman-teman manage finance, terus kenapa gitu? Soalnya kalau misalnya you're not aware kayak kenapa mau manage finance, kan jadi nggak bisa tailor how you manage towards your goal gitu kan. Jadi kayak ya udah cuma dicatat terus then what gitu, cuman dicatat di effort, oh ya bulan ini budgetnya nggak over budget, terus habis itu sekian persen kemakan, sekian persen ke jajan segala macem, tapi then what gitu. Kayak I think you should be aware kayak about everything gitu sih, kayak ya what is your goal, what makes you uncomfortable, what makes you happy. Kayak for example even ini one mistakes that I did as well when I started to do budgeting pas tahun kedua kerja gitu. Jadi kayak I think waktu itu aku nggak aware kalau
aku tuh orangnya lumayan impulsif gitu. Apalagi kan waktu itu offline, terus kayak pulang kerja tuh kayak sering kayak ke PIM gitu kan. Terus kayak kalau ke PIM tuh jalan ngeliat, ih ini lucu, terus beli gitu. Dan itu tuh, it took me kayak, I don't know, kayak few months to finally aware that, oh gue tuh orangnya impulsif gitu. Jadi gimana nih, kayak it's either kayak I have to kurangin my impulsive atau facilitate my impulsive gitu kan. Which aku nggak mau sih sebenarnya facilitate my impulsiveness, karena nanti ya habis dong uangnya, atau enggak kayak misalnya from the budget habis gitu loh, misalnya nggak ada sisa yang bisa ditabung gitu kan. Jadi ya udah while I'm trying to kayak karena kayak aware itu jadi bisa belajar gitu kan. Oh ternyata ke mallnya harus dijatah deh gitu, misalnya nggak boleh lebih dari berapa sebulan gitu. Terus that's first. Terus second juga ini sih, maksudnya nggak mungkin kan kita sebulan tuh bener-bener zero time atau kayak cuma sekali ke mall gitu. Jadi kasih fasilitas juga itunya kelemahannya cravingsnya gitu. Ya biar kayak oh ya ini harus ngebudget nih sekian buat impulsiveness gitu. Jadi kayak nggak cuma budget buat makan, buat jajan, buat transport, tapi juga kayak misalnya ya udah nih ada buffer segini buat ini bisa dipakai buat apapun gitu, just in case. Apalagi aku orangnya tuh ini, kalau misalnya kayak ada kayak something bad happen atau bad mood tuh kayak I'm easily kayak get back in the mood by kayak misalnya beli boba atau kayak beli apa gitu. Jadi kayak harus difasilitasi. Oh wow, okay. Gitu. That's first sih, I think aware. Terus second, I think ini sih make big decisions sebelum aware tadi gitu. Mungkin aku ceritain beberapa kayak pitfalls yang from my research as well, from my call with target user, itu kayak mereka banyak sih yang kayak gini. Cuman terutama sih yang kayak udah kayak 25 plus gitu ya, yang kayak udah siap-siap nikah atau udah nikah gitu. Jadi kan kayak sekarang tuh kayak tadi aku udah mention juga dari awal, cuman kayak sekarang tuh kan access to kayak loans, pay later itu kan gampang banget kan gitu. Ya, and that's actually a decision, right? Kayak misalnya lo tuh mau bayar pakai pay later atau mau with your cash, mau bayar mau misalnya kayak mau nikah itu kayak mau bayar pakai loan atau kayak mau nabung dulu nikahnya di tunda misalnya, itu kan your decision gitu kan. Nah itu kayak I think it's sometimes ada orang yang nyesel karena they make decisions sebelum mereka tuh aware gitu. Apalagi kalau udah nikah kayak itu nggak cuma kita doang gitu kan, tapi ada sebenarnya aku nggak terlalu bisa relate karena aku belum nikah, tapi karena sering ngobrol sama orang yang udah nikah, kayak itu nggak kita doang gitu kan, tapi ada the partner as well gitu. Jadi kayak kitanya aware, dianya aware, kayak what do you like, what you don't like, what is your pet peeves, what is your personal financial goal, what is like your pokoknya pet peeves gitu sih, kayak sering banget kayak I found like some married couples even yang kayak misalnya suaminya tuh kayak impulsif tapi istrinya tuh nitpick banget, semua harus dicatat sampai uang tol 2.000 harus dicatat misalnya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi before you make big decision, pastiin semua itu kayak crystal clear gitu dan ngerti, so that like whenever you make decision itu tuh something yang kayak ya udah kayak ini I made this decision dengan sober, dan ketika ini decision itu kayak affecting my future life, for example misalnya kayak cicilan itu kan nggak sekarang doang kan, misalnya itu cicilannya 2 tahun berarti sampai 2 tahun ke depan ya itu nggak nyesel gitu. Jangan sampai sekarang I'm fine to do cicilan karena I really want this MacBook Pro misalnya, tapi habis 3 bulan aduh sumpah ngapain sih gue bayar ini gitu. Maksudnya jangan sampai yang kayak gitu-gitu gitu. Nanti kan jadi kayak sedih sendiri, kesel sendiri, and kayak intimidated sendiri. Karena jujur ketika kayak ngobrol sama orang-orang kayak gini tuh banyak banget loh yang kayak orang-orang, mungkin ini not you guys ya, karena you guys seems like ya dengan ikut acara ini, dengan kalian udah start managing your finance tuh udah menunjukkan betapa kalian udah aware gitu kan. Cuman kayak ada orang yang kayak bener-bener ngerasa intimidated dan overwhelmed gitu with finance, to the point mereka tuh sampai kayak nggak mau gitu buka mutasi, sampai nggak mau buka mutasi bank BCA misalnya, karena tuh kayak mereka takut merasa bersalah gitu loh, kayak misalnya aduh gue kemarin udah beli ini, jadi kayak avoidant gitu, financial anxiety-nya di situ ya. Ya, jadi kayak I think bener-bener kayak dari awareness sih yang kayak bener-bener harus semua hal tuh harus di-elaborate kalau emang ternyata itu kayak I believe human is complex, dan banyak banget kan pasti perasaan-perasaan micro feeling kita yang kayak aduh tapi kalau gue begini, jadi kayak don't nggak usah takut, semuanya dicatat aja, just so it's crystal clear and kayak yourself, you really know yourself. Jadi kayak ya karena udah tahu diri sendiri jadi kayak aware, dan hopefully all the decision you make itu ya
you won't regret gitu kan. Indeed. Nah, ini masih nyambung nih, Kak. Aduh, aku masih punya beberapa pertanyaan, tapi waktu kita sempit. Sorry, aku jadi melebar kemana-mana nih kayak ngomong. Nah, tadi kan kita ada, Kakak sempat bahas soal apa ya, ada money anxiety di situ ya. Nah, banyak orang, Kak, punya hubungan yang negatif dengan uang. Seringkali disertai dengan stres, kecemasan ketika orang, terutama masih muda ya, ditanya tentang keuangan mereka. Gimana sih, Kak, kita tuh bisa mengembangkan hubungan yang positif dengan uang? Dan gimana juga caranya biar kita tuh bisa berhenti gitu stres tentang uang? Oke. Mungkin aku ceritain dulu kayak what I found so far from kayak from doing Vinku ini, gara-gara kayak tahu behavior orang kayak apa aja sih yang aku udah observe gitu ya. Jadi mungkin tadi aku udah mention juga yang pertama ada yang avoidant gitu kan, karena kayak dia mungkin balik lagi kali ya, kayak kenapa sih, apa sih yang bikin kayak kita tuh stress or kayak overwhelmed or kayak intimidated about money gitu. Kayak misalnya ada yang kayak gara-gara tuh dia keep overspending tapi dia nggak mau ngurangin karena emang dia misalnya kayak by misalnya kayak eating hedon, it makes them happy gitu kan. Terus ada juga yang kayak misalnya, banyak lah ya, makanya kayak udah pada tahu gitu. Kayak ada yang avoidant, ada yang sampai nggak mau buka mutasi, nggak mau install app finance, nggak mau ngelihat. Misalnya kalau ada temen nge-story pamer-pamer saham yang udah untung berapa tuh kayak bener-bener di avoid gitu karena sumpah bodo amat. Yang penting gue gitu kan, misalnya kayak avoidant. Terus ada yang berusaha memotivasi diri sendiri sampai kayak Google Sheet tracking tuh kayak di atas table-nya dia tuh menulis kayak kata-kata mutiara gitu kayak money is of everything, tapi sebenarnya tuh 24/7 mikirin duit gitu. Terus kayak misalnya ada yang blaming gitu, misalnya kayak nge-blame kayak ini mah gimana gue nggak overspend gitu, kayak Jakarta tuh mahal, gaji gue tuh kurang, stuff like that gitu. Jadi kayak mungkin it will be more challenging kalau kita sendiri tuh ada di kondisi yang kita sendiri tuh nggak nyaman gitu. Tapi sorry kalau misalkan ini nggak gimana ya, kayak this is not what that you want to hear, tapi I feel like just do it gitu. Karena kalau nggak kita mulai omongin sekarang, kita nggak mulai aware sekarang, kita nggak mulai do something about it sekarang, nanti makin menjadi-jadi gitu kan. Kayak for example, sama aja kayak pacaran gitu. Misalnya kayak, pas pacaran bulan pertama, kayak misalnya ada pet peeves kecil-kecil nih, aduh kayak gue sebenarnya nggak suka nih kalau dia suka ngomong gini and stuff like that. Tapi you just like bury it in your heart dan gak pernah ngomongin gitu. Tapi makin lama pacaran makin nemu banyak pet peeves lain. Terus pet peevesnya tuh menumpuk, menggunung jadi gede gitu. Terus nanti tiap dia ngapa-ngapain bawaannya kesel gitu. Jadi kayak I think ya itu sih kayak harus diomongin sedini mungkin gitu kan ya, sama kayak personal finance yang mumpung kayak even kalau misalnya sekarang kalian ngerasa nggak ada masalah apa-apa gitu, kayak misalnya cuman I feel like I'm doing fine, tapi coba deh kayak sering-sering reflect and kayak bener-bener semua hal tuh di-elaborate sampai crystal clear, you really know yourself so that like kayak you could have a positive relationship with your finance gitu. Jangan sampai ada yang nggak you avoid and semua bodo amat deh gitu kayak jangan sampai ya. Oh my god. Oh yes, thank you so much. Itu ngejawab banget sih, Kak. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya relationship yang lumayan negatif dengan keuangan, langsung aja diomongin sama diri sendiri, be more aware. The sooner the better. Karena kalau bukan kita yang nanganin itu, siapa lagi ya nggak sih, Kak? Nah, Kak, di acara ini kita ada beberapa member dari community kita di WhatsApp dan juga Telegram nih, Kak. Namanya Family. Nah, Family ini that's our community by Vampire, dan mereka punya beberapa pertanyaan untuk Kak Sheila hari ini. Nah, without further ado, I would like to invite Sabrina Izara Hidayat. She is a student di University Utara Malaysia and also a family member. Hello, Sabrina. Oh my god, am I audible, guys? Sorry. Yes, we can hear you. Oh my god, thank you so much for being here, by the way. Yes, I'm really happy. Thank you. Would you please introduce yourself, love? Okay. Hi, Kak Sheila. Hi, Kak Intan. Hi, let me introduce myself. My name is Sabrina Izara Hidayat, but you can call me just Ina. And I'm studying at University Utara Malaysia, majoring International Affairs Management. Gitu. Itu for me, my introduction. Thank you so much for the intro. So what's your question for Kak Sheila? Well,
Kajila, I hope you can answering my question. This is regarding to my financial thingy. And really, the question is, no, this is not a question. Briefly, aku ada case study dulu tentang kehidupan aku about my finance. Really, I really interested in managing my personal finance. Kayak aku interested banget. Dan since aku masih student, dan aku anak online class banget dari awal jadi mahasiswa, so I am a fresh graduate, and aku nggak sure where to begin. Really, I'm not sure where to begin. Dan di saat aku mau begin, aku selalu ngerasa kalau misalnya aku nggak komitmen dan nggak konsisten. Kayak for example, misalnya aku jajan ya, aku impulsively aku jajan, aku beli sesuatu. Terus aku aku beli aja gitu, aku beli terus habis itu tanpa aku catat pengeluaran aku membeli barang itu gitu loh. Dan aku di situ aku ngerasa aku nggak konsisten dan kayak kok ngerasa aku malah belum bisa managing my own financial ya. Aku ngerasa kayak gitu. And yeah, that's the case of my life about my financial thingy. And yeah, Kajila, do you have any tips or advice for me on how myself to start managing my personal financial this early, and also gimana sih caranya bisa lebih komitmen gitu loh sama diri sendiri, karena kayak aku selalu kayak ngerasa jajan terus kayak nggak usah nanti aja deh nyatetnya nanti malah mager dan jadi lupa gitu loh. Itu gimana? Aku tuh kayak pusing banget perihal itu. Do you have any advice and do you have any idea about my case, Kak Sheila? Sure, definitely. Thanks, Ina, for sharing. I think I totally feel it. I totally like heard it from like lots of people, so you're not alone. Tapi mungkin what I suggest to you yang mungkin agak overlap dikit, gak apa-apa ya, aku review sama yang tadi aku udah sempat mention, tapi ada yang mau aku tambahin juga. First thing is quantify your goal, right? Kayak misalnya sekarang tuh kenapa sih kayak from all your money, you need to kayak, kayak budget, misalnya kenapa sih, for example, from 100% your income, misalnya every month gitu, or your monthly duit jajan gitu, kenapa sih cuma boleh pakai 30% gitu, kenapa sih cuma boleh pakai 50%, emang what am I trying to achieve gitu, kan kayak ya udah misalnya kayak whatever goal do you have, kayak misalnya I want to, misalnya apa ya, I want to buy this, I want to buy that, I want to I want to retire in, I don't know, like 10 years. Terus habis itu ya sebenarnya di-quantify gitu. Misalnya kayak, in order to retire 10 years, my monthly, kira-kira mungkin monthly spendingnya segini, berarti harus punya duit berapa nih by then gitu. Harus punya savings berapa nih by then gitu kan. Jadi kayak everything, kayak just like religiously, quantify the goal. That's the first thing. Pokoknya kalau udah tahu goalnya apa, harusnya lebih motivated nggak sih? Karena kayak, oh ya, I really want this, I really want that. Jadi kayak I need to kayak spend less. Or even kayak kadang-kadang ya, aku juga kalau misalkan lagi lumayan ambis, kayak misalnya pengen beli sesuatu dan aku tuh pengen banget itu sekarang, tapi nggak boleh, harus kayak kumpulin dulu uangnya. What I did is jadi kayak oke, misalnya aku mau beli sesuatu harganya 6 juta misalnya, terus berarti aku tabung misalnya 1 juta sebulan selama 6 bulan, tapi I really want it kayak in 4 months. Jadi kayak sometimes kayak I put the money kayak in investment atau di mana biar aku tuh dapat kayak extra income, or kayak I do freelance, or kayak I help like people where I can get like some extra money gitu misalnya. Pokoknya langsung cari aja biar kayak I'm more motivated in that. That's on the goal planning, I think ya. Second, I think on the managing itself, yang tadi Ina juga sempat mention kan, kayak gimana sih biar consistent, setiap, I don't know, kayak the pattern itu kayak setiap bulan atau setiap minggu tuh beda-beda ya setiap orang. Bahkan ada juga yang setiap, I don't know, setiap gitu. Ada yang setiap tahun loh malah, dari yang aku dengar juga. Gimana sih biar konsisten gitu ya. I think one thing that you could do, yang I can suggest itu to experiment yang apa sih yang kayak Ina tuh suka dan nggak suka lakuin. Ini tuh aku pernah suggest juga ke beberapa orang yang kayak I have the call with, and when they did it, akhirnya mereka ketemu lebih cepat, walaupun it takes time. Kayak for example gini, ada orang yang kayak baru terima income misalnya bulan Januari gitu, terus dari Januari ke Februari dia coba dulu nih eksperimen, coba deh budgetin 30% income gitu, terus sisanya benar-benar ditabung di tempat yang kekunci gitu, yang nggak bisa dipakai. Terus kita lihat aja nih, dari naruh segini budget itu tuh coba catat dengan salah satu cara yang dia paling kepikiran duluan, misalnya pakai Excel, terus coba
spend seperti biasa aja, nggak usah dipaksa-paksain gitu. Terus udah nih abis akhir bulan dievaluate. Oke, ternyata what I did the past 1 month adalah dari sisi uangnya ini kelebihan nih, karena aku sampai bisa beli baju berkali-kali gitu. Dari sisi nyatetnya kayaknya ini terlalu burdensome deh for me, karena transaksi aku tuh sehari banyak, bills banyak, terus banyak bayar kecil-kecil kayak Netflix, Spotify, kayak capek nih kalau ini. Jadi kayak you learn something and you do kayak retrospective gitu kan. Oh ya, ini what I like, so I can continue this. Ini what I don't like, so I can kayak kayak just find a alternative way to do this gitu. Terus ya udah dilakuin lagi bulan kedua. Oh, yang Ina suka dilanjutin, yang Ina nggak suka pakai cara lain. Misalnya tadi nggak suka pakai Excel, for example pakai pakai di foto stroke-nya terus ditaruh di mana gitu, bisa ditaruh di notes HP, terus ya udah in head calculation. Oh, ternyata lumayan suka nih karena ini lebih low maintenance gitu, nggak perlu ngapain. Tapi jeleknya adalah jadi akhir bulan nggak tahu nih, nggak langsung tahu misalnya dari my spending breakdown-nya tuh gimana, berapa persen kemana. Oh, berarti eksperimen lagi nih gimana ya caranya tuh nggak burdensome kayak gini nih, udah oke, tapi in my abis itu bisa dapat evaluasinya nih langsung gitu. BTW Vinku bisa loh, tapi ya kayak gitu. Jadi I think just eksperimen gitu sih. Terus mungkin jangka waktu eksperimennya juga disesuaikan lagi sama yang Ina nyaman gitu. Mungkin not everyone suka eksperimen sebulan karena kelamaan gitu. Misalnya kayak mau eksperimen, coba pakai Google Sheets gitu. Tapi minggu kedua udah churn, udah kayak aduh capek banget nih. Nah, jadi mungkin kalau misalnya mau setiap bi-weekly atau setiap weekly nggak apa-apa, lebih cepat eksperimennya, lebih cepat ini kan, lebih cepat learn-nya. Gitu sih. Tapi hope that answers, or do you have any follow-up questions? No, it is actually answering my question. Kayak berarti yang kita perlu itu adalah goals, settle my goals, and also kita harus jangan takut buat ngelakuin eksperimen nggak sih? And make yourself resourceful. I think just follow YouTube or Instagram yang talking about personal finance, terus kayak spend kayak 15 minutes every day to read blogs or read forums about personal finance, just so you're resourceful and kayak have lots of inspiration. Jadi kayak bisa ngelakuin ini, bisa coba ini, bisa invest di sini, bisa anything like that gitu. Okay, will do. Thank you very much, Kak Sheila. Thank you very much, Kak Intan. Thank you, Ina, for your question. Thank you very much, Ina, for your question. Thank you also, Kak Sheila, for answering that. Now, next, I would like to invite Audia Amandari Wardana, who is currently a student in University of Indonesia. Please join us. Audia, hi. Halo, Kak. Hi, Audia. How are you? I'm fine. Hi, Kak Sheila. Hi, Audia. Audia, would you please introduce yourself? Halo semuanya, kenalin, nama aku Audi. Sekarang aku lagi belajar di bidang teknik lingkungan. Untuk Kak Sheila, aku ada pertanyaan nih, Kak. Setahu aku tadi kan Kak Sheila bilang, Kak Sheila majornya computer science ya. Tapi sekarang kan Kak Sheila pekerjaannya beda banget tuh dari field computer science. Dan aku tuh tertarik banget untuk bekerja di bidang finance. Tapi kan majorku sekarang teknik. Jadi tuh kayak beda banget kan. Jadi aku merasa kayak aku step back dibanding teman-teman yang emang khusus belajar keuangan gitu, Kak. Gimana sih Kak caranya Kakak itu jump from doing computer science di sekarang co-founding Finco gitu loh, Kak. Got it. Thank you. Thank you, Audia. For the question. Sure. Silahkan, Kak Sheila. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang nyebrang, I think kayak, for example, kayak dari computer science ke finance itu sebenarnya nggak benar-benar nyebrang ya. Karena kayak in computer science kan relevan role-nya itu kan kayak bisa jadi software engineering, product manager, product designer, which aku dari pas intern and pas lulus abis kuliah aku jadi product designer, which was kayak sebenarnya pada saat itu masih it's using something that I learned from uni gitu kan. Terus ya udah jadi kayak basically what I did before Vinku as a product designer was kayak design the app, terus kayak ini app-nya tuh kayak gimana sih yang visible untuk fitur misalnya visual kayak gimana, interaksi kayak gimana, yang visible untuk di develop sama engineering and not gitu. Jadi kayak I was still using my my learnings lah gitu from uni. Tapi emang kalau jump ke finance itu kan lebih ke industrinya ya, compared to ke fungsional gitu. Secara fungsional I'm still doing
things related to computer science, tapi cuman I'm doing it for an impact in financial industry gitu. Jadi mungkin kayak di-elaborate lagi kali ya Audia, kayak saya kayak yang Audia mau itu when you want to jump to finance world, is that kayak the impact, maksudnya kayak you want to do something that impact people in doing their finance, atau kayak you want to do the finance gitu kan, karena kayak itu kan two different things gitu kan. Kalau you want to do the finance kan berarti kayak oh ya you do kayak accounting, you do kayak financial model and stuff like that. Atau tapi kalau misalkan you want to impact the financial world, berarti kan you can do kayak whatever you like, tapi case study-nya finance gitu. Tapi nggak sih, gue pengen jump into finance gitu sih Kak. Jadi kayak for example misalnya you work in a finance startup tapi as a misalnya marketing gitu, berarti itu is that count as finance? Yang menurut aku sih iya sih Kak gitu. Pengen jadi bidang finance-nya gitu. Yeah, first of all I think cool loh, maksudnya kayak Audia tuh udah tahu loh kayak what do you like gitu ya, which is kayak that's cool gitu. Kayak banyak orang yang masih kayak lulus terus masih aduh gue jadi apa ya, coba ini nggak suka, coba itu nggak suka. Yeah, I think you're kayak one step ahead. Terus berarti you need to find ini nggak sih, kayak misalnya apa sih yang you like to do buat nge-impact people in finance itu? Is it marketing? Is it business development? Is it kayak product design? Is it engineering? Kayak I don't know. Terus kayak kalau pas jam ke finance-nya jujur ini aku short answer itu ya learn by doing aja gitu. Kayak learn by doing, bener-bener make yourself resourceful. Kayak aku pertama kali masuk Finco juga kayak my previous experience regarding finance itu juga lumayan minim. Maksudnya kayak cuman pas di Bukalapak I did like some small features about finance. That's all. Dan sisanya tuh bener-bener my personal experience yang tadi awal aku cerita, yang kayak my family, my pitfalls in doing personal finance, bener-bener cuma itu. Jadi kayak bener-bener ya udah kayak learn by doing aja, fokus in kayak whatever my strength is. Kayak oh ya my strength is kayak I think is in design, concepting, you know, kayak designing features. Terus ya udah kayak gimana sih aku bisa play my strength, which is kayak misalnya designing feature to impact people in finance. Ya udah berarti kayak oh ya I should talk to users. Kayak sekarang pain points-nya mereka apa. Terus I talk to misalnya kayak 3 user profile, I synthesize kan kayak misalnya sekarang pain points mereka ini, terus their behavior today is kayak gini, how could we bridge them to a better, you know, kayak financial how do we provide better solution for them, right? Terus ya udah kayak oh ya that's where I play my strength in kan, kayak misalnya oh ya udah aku design kayak kayak product to answer all this pain points gitu. Jadi sebenarnya gimana ya ngomongnya, kayak misalnya itu tuh bener-bener case by case banget sih. I think Audia kayak tergantung whatever you do, dan ya udah kayak langsung jump, jangan takut buat kayak nyemplungin diri gitu, karena kalau kita nggak nyemplung kita nggak berenang kan. Jadi kayak nggak usah intimidated sama orang yang study econs, yang study finance gitu, karena ya maksudnya kalaupun mereka study itu juga pasti pas mereka jump to misalnya finance startup, even though mereka udah punya modal dikit, mereka tetap harus belajar kok gitu. Mereka tetap harus belajar ways of working-nya kayak gimana, how do they experiment, harus belajar new things gitu. Jadi kayak I feel like as long as you're kayak have your mind kayak super open, I think you can survive lah gitu. Tapi thanks for the question. Or do you have any follow-up questions? Sorry, aku nggak tahu itu udah menjawab apa belum. Iya sih Kak, thank you banget ya Kak. Jadi sebenarnya yang penting kita coba aja dulu ya. Definitely, Audia. No worries. If you get there, I think there are a lot of help out there in the industry, and hopefully also like we're in the life of internet. So yeah, just go for it, girl. Thank you so much for being here, Audia. Thank you for the question. Can I actually add something? Kayak for example, tadi kan sebenarnya enggak, ini cuma contoh doang sih sebenarnya. Kayak for example, misalnya I studied engineering. Kalau misalkan computer science maksudnya software engineering. Kalau misalnya aku kayak jump to startup, which is kayak relevant and do software engineering, I still have to learn kan. Misalnya for example, in my uni I learn about misalnya Java gitu. Tapi ternyata tech stack-nya in the startup kayak I
misalnya harus pakai apa gitu, harus pakai some other language, misalnya kayak I don't know kayak C++ gitu. Jadi kan aku tetap harus belajar aja. Jadi kayak sumpah Audia tenang aja, kayak everyone bakal harus belajar juga. Sorry ini malang-malang, tapi I just want to like make it sharper with like a contoh nyata gitu. Yes. And like we like in real life di pekerjaan kayaknya we don't really know what we're doing. It's not kayak those memes that's going around on the social media kayak are we supposed to know what we're doing? Like no, it's okay. Yeah, that's true. That's really true. So it's okay as long as we want to grow, as long as we want to learn. Yeah, you'll get it. You'll get it. No worries. Nah, sekarang kita akan mulai membacakan pertanyaan dari teman-teman nih yang sudah tulis chat box Zoom dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Sheila. Oh iya, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagramnya @vampire_id. So yeah, thank you so much Kak Sheila udah jawab pertanyaan dari family. Alright, which one do I choose ya? Wow, udah lumayan banyak ya ternyata. Oke, ini ada pertanyaan dari Mandy, dari Madeline. Hai Kak Sheila, rekomendasi Kak Sheila, ideally harusnya kita investasi berapa persen sih dari pendapatan kita? Silakan Kak. Okay, thanks Madeline Mandy, for the yes. Oh yeah, thanks Mandy for the question. I think kalau misalnya mau deep dive ke kayak on more apa ya namanya, pokoknya mau deep dive tentang itu, I think tomorrow's session will be great, right? Tapi I'll try to answer based on what I've learned so far. I think pertama kan pasti kan kayak setelah kayak we receive our monthly money kan berarti dipisahin dulu kan yang mau ditabung. Maksudnya kayak you have kayak 2 buckets, right? Yang mau di-spend sama yang mau ditabung. Terus yang mau ditabung lagi baru kan dibagi lagi kan. Kayak yang mana yang mau di-invest for example, yang mana yang mau di yang mana yang mau di-deposit misalnya, atau yang mana yang mau di I don't know kayak whatever buckets that you have. Jadi pertama pasti mesti dikurangin dulu kan. Bukan mesti dikurangin sih, sebenarnya lebih tepatnya I think it's better to know, right, kayak how many percentage of your monthly income yang harus ditabung, may it be invest atau apapun itu. Nah terus percentage yang mau di-investnya berapa dari semua yang di bucket savings only, I think aku kayaknya nggak bisa jawab percentage yang kayak ideal berapa karena itu case by case banget gak sih setiap orang gitu. Tapi let me try to help. I think just invest money yang kayak you won't use it kayak dadakan gitu. Jadi kayak for example kayak you want to save tapi bisa jadi misalnya I don't know kayak suka ada pengeluaran dadakan kayak misalnya tiba-tiba rumah pagarnya rusak mesti dibenerin, kayak AC bocor apa, kayak misalnya jangan sampai uang-uang yang kayak bisa kayak dana darurat, uang-uang yang kayak harus dipakai itu diinvest gitu. Jadi as long as kayak I think that percentage you're confident that you won't use for something kayak urgent, just invest everything, right? Karena kayak ya daripada duitnya diem gitu kan di bank gitu sih. I think I'm not like expert in like kayak persen-persennya berapa, and pas I talk to some CFP juga kayak mereka selalu bilang, tapi ini correct me if I'm wrong ya, mereka selalu bilang kalau itu tuh kayak beda-beda tergantung kayak case by case, tapi I think that's the high level thinking gitu sih. Thank you so much. Thank you, Mandy, for the question as well. Thank you, Kak Sheila. Nah, ini ada lagi nih, Kak, pertanyaan dari Tristia. Hi, Sheila. By the way, thank you for all of your insights. My name is Tristia, and I want to ask about overspending. How do you deal with overspending? Because this is my the main reason why I can't plan my finance. Silakan, Sheila. Sure. Thanks for the question, Tristia. Again, like I feel kayak ini relatable banget karena kayak I did overspending as well. Tapi kayak mungkin first echoing yang tadi I shared juga, first you have to be aware, right? Kayak first, what is the definition of your overspending? Kayak did you define kayak for example, nggak overspending itu adalah di bawah misalnya 30% gaji per bulan misalnya, atau kayak ya pokoknya kayak gitu, definisi overspending for you itu apa. Dan kedua, kira-kira dari semua yang kayak you spend, for example kan you ini sebenarnya mesti ada yang dilakuin dulu ya, kayak misalnya dari everything that you spend, learn aja 3 bulan terakhir gitu, kayak misalnya bulan berapa habisinnya berapa, bulan berapa habisinnya berapa, dan when do you feel after juta ke berapa yang you feel itu udah overspend, baru di
reorder gitu nggak sih, based on the primary, secondary, tertiary. Oh ternyata dari kayak overspend ini, misalnya batasnya di sini, yang tertiary di atasnya, di bawahnya overspend segini nih. Jadi kan, overspend itu gara-gara apa. Gitu. I think kayak awareness is like the key to actually make changes and improvements, right? Jadi kayak as long as you udah aware, kayak misalnya, oh ternyata I overspend after misalnya 4 juta nih, dan di atas 4 juta sampai 4.500.000 ini gara-gara yang paling gak penting beli baju. Kalau udah aware berarti ya udah you reflect gak sih? Kayak misalnya kenapa sih gue beli baju gitu, kayak itu triggernya apa? Oh gara-gara diskon buy one get one terus barang teman, atau kayak gara-gara ini, gara-gara itu. Dan kayak you could actually kayak gara-gara reflect jadi tahu gak sih, kayak misalnya ini tuh butuh nggak sih dibeli gitu, butuh apa enggak? Hopefully sih enggak ya gitu. Hopefully you overspend gara-gara itu nggak dibutuhin, cuman you impulsif aja gitu. Jadi kayak karena udah aware, jadi bulan depannya you could kayak make differences by avoiding yourself to get into that entry point. Like for example, kalau misalkan trigger overspendingnya gara-gara sering beli-beli impulsif di mall, ya berarti ke mallnya di jatah. Kalau misalkan beli impulsifnya seringnya gara-gara ngelihat duit saldo di bank ada masih sekian, ya berarti duit saldo di banknya dikurung di misalnya di deposito yang nggak bisa dikeluarin gitu. Jadi kalau udah aware, I think you could just like kurung yourself from doing that gitu. Tapi I think jangan sampai maksudnya jangan sampai juga punya standar overspending yang terlalu unrealistic. Maksudnya gitu, kayak misalnya for example, kayak some of your friends misalnya sebulan cuma ngabisin 3 juta. And then kayak for example, you tuh habisin misalnya 5 juta setiap bulan, which you really feel you're overspending, right? Compared to your friends. Tapi kan kita nggak bisa nyamain semua orang gitu. Siapa tahu 5 juta itu udah oke gitu loh for you. That's the spending yang make you happy. Jadi ya udah jangan kayak jangan sampai juga kita maksain 3 juta tapi malah kayak nggak nyaman gitu hidupnya. I think that's all sih, if that's answering. Definitely, thank you so much Sheila for the answer. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Bella di Instagram. Menurut Kak Sheila, gimana caranya kita bisa encourage the older generation to invest? Kenapa kita mau encourage older generation to invest? Maksudnya ini is this being asked from like older generation or kayak this person wants kayak their parents to invest? I think case-nya gitu deh. Mungkin she wants her parents to invest deh. I see. Honestly, kayak I have like no experience in this because my parents kayak they don't invest as well. Misalnya sebenarnya invest sih, tapi itu kayak deposit gitu loh. Jadi kayak their goal to put money in the deposit is not to invest, tapi karena biar duitnya kelok aja gitu, dan kayak udah menikmati kayak the bunga bulanannya gitu. Tapi mungkin kayak mungkin Intan, do you have any experience on this or not? I think when it comes to the older generation, kadang tuh mereka punya different type of financial literacy. Kayak kalau misalnya zaman dulu ya, mungkin ini yang dari yang aku lihat ya, cara mereka investasi adalah katakanlah di sawah atau mungkin di kerbau gitu. Sebenarnya kayak super simpel. Misalnya zaman dulu nih orang tua tuh kayak oke, anaknya kalau misalnya udah umur segini, udah umur remaja, katakanlah udah mulai akil balik gitu ya, mereka beli kambing katakanlah atau beli sapi, anak sapi. Nah nanti ketika sapinya udah gede dijual bisa buat nikah gitu. Jadi I think there are just like different type of financial planning gitu. Dan again seperti yang Sheila juga udah cerita gitu kan, kalau misalnya memang everything sepertinya kalau misalnya untuk financial planning harus tailored ya for ourselves gitu. So I think it really depends sih. Dan juga kalau menurut aku pribadi ya agak nggak wise kalau misalnya kita memaksakan orang yang nggak ngerti tentang, misal katakanlah kita memaksakan investing harus di saham, katakanlah seperti itu. Kayak I don't think it's wise to invest that way kalau misalnya orang tersebut nggak benar-benar paham gitu. Atau mungkin orang tua kan kadang tuh gaptek ya, jadi kayak agak sulit gitu untuk
you know like gimana caranya buka WhatsApp aja ngegedein kecilin exactly. kecilin font aja tuh susah gitu. So I think it's fine. Mungkin kita bisa encourage mereka untuk invest, tapi mungkin di hal-hal yang mereka juga mengerti dan masih di dunianya gitu. Kayak misalnya mungkin maybe we can invest in gold for example, gitu kan, atau like in other things yang mudah untuk mereka bisa coba untuk ini ya mengerti gitu. Cause like then again kasian kan. Bayangin aja trading terus kayak gimana? Exactly. I think that makes sense. I think first thing first kita tahu dulu lah ya kayak kenapa sih kita mau misalnya for example encourage the older people to invest, right? Misalnya kalau kita udah ngerti gitu kenapa sih motivationnya, it will be easier, right? Like for example nih kayak misalnya kita tahu our parents tuh sebenarnya mau grow their tabungan to I don't know kayak mau beli another rumah misalnya gitu. Jadi kan kita bisa kayak mainin their kelemahan gak sih? Misalnya kayak my parents tuh kayak dia lemah kalau lagi apa misalnya. Terus ya udah di persuade dengan goal yang dia mau. Mama kan pengen beli rumah mah. Ini bisa lebih cepet loh kalau mama kayak bisa invest di sini di sana, nanti aku bantuin dah gitu. Iya nggak sih? I think that's a better answer actually. Ya karena kalau misalnya emang mereka nggak ngerti tapi kita ngerti gitu kan, ya why not gitu. Ntar kita bantu. Gitu. I think that's really good. Oh my God. Sheila, thank you so much for everything. Thank you for the inspiration, all the stories. Again, kalau misalnya tadi Sheila sempat cerita kegagalan Sheila, sebenarnya cerita-cerita gagal itu juga sangat-sangat penting gitu ya. And now look at you. You learn from your mistakes and now look at you, the co-founder of Finco. That's like, girl, thank you so much. You are such an inspiration. Kalau misalnya boleh aku kasih sedikit kesimpulan, teman-teman, again tadi yang Sheila udah coba tekankan berkali-kali adalah kita harus lebih aware ya. Jadi harus bisa refleksi ke diri sendiri gimana sih money habit kita, terus bisa melihat needs kita seperti apa, goal hidup kita tuh mau seperti apa sih, how do we envision our life in the future, dan kemudian kita bisa inkorporasikan dengan ke financial planning kita. So thank you so much Sheila for everything. We learn a lot. Thank you for the step by step as well. Aku yakin itu ngebantu banget banyak orang. Sebelum kita selesaikan sesi ini, boleh kita foto dulu kali ya? I think the team is like already ready for the screenshot. So okay, ready. Alright. Sheila bisa kasih senyum yang paling hangat? Oh my God, aku ke bawah nih MC weddingnya. Oke, boleh. Kita berdua dulu and then sama yang lain ya. Okay. Tell us if you're done, guys. Is it done? Okay. Tinggal foto audience. Oke, siap. Nah, teman-teman, boleh silahkan yang masih off cam bisa dinyalain dulu kameranya. Hai, guys. Yang mau foto bareng Kak Sheila, let's go. Ini kayaknya ada beberapa yang masih malu-malu nih, because this is weekend, right? Kalau weekend kan biasanya kita santai gitu. Belum dandan, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Alright, kita skip aja ya. Okay, it's alright, girls. I know that you guys are like sitting there with your wine and everything, listening to this, so... Okay, we can move on. So thank you so much, Kak Sheila, for everything that you have given for us today. Hopefully you can also do really, really well with Finco. Thank you so much for helping a lot of people with what you're doing. So Aku juga yang thank you loh, karena kayak by discussing kayak gini tuh kayak makes me reflect. And then kayak kayak I think kayak just like for some reason gives me like more inspiration. So thank you everyone and Intan. Thank you so much, Kak. Okay, thank you, Kak Sheila. We'll see you sometimes. Let us know if you need us for anything. Thank you.
everyone yang di sini juga kayak just DM my LinkedIn or to Finco Instagram if like kayak I'm very open to have a chat, even one-on-one chat. Oh, absolutely. Where they can find you, your username on Instagram? I think just Finco like well? through LinkedIn aja my ya. LinkedIn, just like search my name or search finco.id on Instagram. I could aku juga log into that Instagram, so I can reply. Just like let us know kayak, oh yeah, I knew you from Vampire. Oh, thank you so much. Okay, thank you Kakak again. We'll see you sometime. Thank you. Alright people, terima kasih banyak Fempress udah ngasih banyak banget pertanyaan. Terima kasih juga untuk dua family kita. Thank you for your questions and also udah ngobrol juga bareng Kak Sheila. That was very insightful. Nah, kita sekarang mau ngasih tahu kalian soal Fempathy nih. We want to introduce you guys to Fempathy. Fempathy adalah program social outreach dari Vampire, di mana kita bekerja sama dengan komunitas lokal ibu-ibu di Depok untuk memberi mereka akses ke pelatihan untuk literasi keuangan, bisnis, dan fasilitas lainnya untuk membantu mensejahterakan komunitas wanita di sana. Nah, if you guys would like to contribute for a good cause, help us by donating through the link shown on the screen. Because a little goes a long way. Okay, wow. Then again, teman-teman, thank you so much for being here. And kita udah belajar banyak banget ya tadi ya. Tadi juga aku senang banget karena beberapa family kita udah bisa hadir bersama kita dan juga menanyakan, that's like very personal and I really love it. I feel like hopefully kita semua bisa sama-sama support one another, support one another in every way, and hopefully we can grow together as a community. So thank you so much. Also, yes, if you guys want to donate for Fempathy, you guys can just check on the link right there yang ada di chat. Thank you so much, Vampire admin, for giving that. And we would love to say thank you to our sponsor, Toko Crypto. Terima kasih juga kita ucapkan kepada media and community partners kita, Women Beyond, Female in Action ID, Permias Nasional, HMJUB, BMFK Undip, We Women, Shequel, Girl Up Medan, Cornerstone, Girlish, Ada Digital, Entia, and UI Women in Business. Thank you again to Vampire team. Thank you so much for your support, guys. This is really, really good. What you guys are doing are really great. Dan tentunya we would love to say thank you to our Fempress untuk teman-teman yang udah ikut event ini. Thank you so much for being here, and thank you so much for being our cause for everything that we are trying to do, because we do this, we make all this for you. So thank you so much, guys. Follow us on our social media, don't forget, on our Spotify, also on our TikTok or Instagram, subscribe on our YouTube channel. Dan kalau misalnya teman-teman mau untuk ikut di komunitas kita, jadi family, if you guys have Telegram, kita punya juga, dan juga ada WhatsApp juga. So you guys can just get the link on the chat, click it, and find everything there. So thank you so much, and see you guys tomorrow on the second day of Road to Financial Freedom, the cash course on personal finance and investing. Aku Chandra Intan Hakim, pamit undur diri. Thank you so much, everyone. See you. Pengalaman menstruasi bisa menjadi tantangan bagi seorang perempuan. Banyak mitos beredar tanpa adanya edukasi yang tepat. Yuk, pelajari kesehatan reproduksi dengan Nona, aplikasi period tracker pertama untuk perempuan Indonesia. Dengan Nona, dapatkan informasi dan rekomendasi tentang siklusmu. Bicara tentang menstruasi bukan hal tabu, tetapi perlu kita rayakan sebagai perempuan. Mari bersama menyebarkan kesadaran mengenai kesehatan perempuan dengan Nona. Tubuh perempuan terbentuk dengan indah dan dinamis. Dengan perubahan kadar hormon yang terjadi, tubuhmu memerlukan perhatian khusus. Catat kondisimu setiap hari untuk mengenali kebutuhan tubuh, agar kamu dapat hidup selaras dengan tubuhmu.
Yuk, pahami dan cintai tubuhmu dengan Nona. Nona adalah aplikasi period tracker pertama di Indonesia yang dikhususkan untuk perempuan sepertimu. Dengan Nona, kamu dapat rutin mencatat gejala yang dialami untuk mengetahui siklus haid yang terjadi setiap bulan. Nona akan memberikan rekomendasi dan informasi dari pakar kesehatan perempuan untuk mengoptimalkan gaya hidupmu. Bagikan juga pengalaman siklusmu ke teman terdekatmu dengan Nona. Maksimalkan harimu dengan perencanaan aktivitas sesuai perubahan hormonmu agar dapat menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Nona, get to know your cycle and make your period work for you. Kita tahu kamu punya banyak banget mimpi yang mau kamu capai. Kamu juga punya akses informasi tapi bingung mau mulai dari mana. Tenang, sekarang kamu dan juga teman-teman kamu bisa belajar dari orang-orang hebat cuma dari device kamu loh. Gratis lagi. Kamu bisa belajar soal branding dari Kak Samantha Wijaya. My name is Samantha and I'm the co-founder of a beauty brand namanya Rosé All Day Cosmetics. Belajar soal entrepreneurship dari Kak Samira Shihab. Hai semua, saya Samira Shihab, CEO dan co-founder di Tinkerlast. Dan belajar banyak banget dari salah satu leader unicorn di Indonesia, Kak Tessa Wijaya. How I've succeeded is to really persevere, to work really hard, to really aim for that goal, put my head down, always work hard enough to always be on top of things, be the one the most in the know in the room because I've done my homework. I think when that happens, hopefully good things happen to you. Tentunya masih ada banyak banget topik menarik lainnya dan juga tentunya speaker-speakernya yang luar biasa, khusus untuk kamu. Langsung aja follow Vampire Podcast di Spotify, jangan lupa untuk subscribe